Prinsep, maayong hapon. Muna akong mama guys. Nagpanit siya og kuan mga tubo kay para og mayang itanom. Kuan na iyang edad guys, 70-year-old. 70 na siya pero grabe ka kugi magkuan guys, grabe ka kugi magtrabaho. Kuan man gud guys, kanang wala na mi papa, mama na lang. Nya, siyempre kami mo nagsuon. Pobre man gihapon mi, nagkuan mi ana sa iya, nagkibali tinabangay pero nausay panahon nga di pud lagi gihapon mahatagan tungod kay pobre. Mo nang nagkuan ko guys nga mingkamot ko nga hinaut-unta nga mapansin ni Tito Mitch kay kung grasyahan pohon guys makatabang ko sa akong mama kung maabot ang panahon nga makuan ta, ma-monetize ta. Adlaw-adlaw gina siya gatrabaho guys, magtapas, magtanom og tubo. Thank you for watching.